Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, stimulus yang diberikan adalah gambar. Gambar lungs, human lungs. Satu lung of non-smoker, satu lagi lungs of heavy smoker. So soalan dia, state the cause that makes the lungs of heavy smoker to be different to the lung of a non-smoker and explain the problem faced by the heavy smoker. So yang pertama kita highlight. Yang pertama kita highlightkan state. Dia punya task word dia state. Kalau state maksudnya dia nak fakta. Dia nak fact. Fact tentang apa? The cause of the lung. Apa yang menyebabkan lung heavy smoker tu jadi hitam macam ni? Kenapa jadi buruk bentuk dia tu? Kemudian yang kedua, kita highlight dia punya task word yang kedua adalah explain. Jadi dia nak kita explain tentang fakta yang kita beri tadi. Masalah apa yang akan dihadapi oleh perokok tadi. Jadi soalan ini berkaitan dengan bab berapa? Masih lagi dalam bab 7. Bab 7 Bab 7 tajuk respiration. Kita tengok dulu apa yang ada dalam rokok. Apakah yang ada dalam rokok? Kita revise sikit bahan-bahan yang ada dalam rokok. So boleh nyatakan. Kalau saya tak tunjuk slide, saya tunjuk modul saja. Jadi kita nak jawab soalan yang pertama ni. State. So nikotin, carbon monoxide. Baru 3. Markah dia ada 6. Tapi dah mencukupi dah. Siapa? Heat and soot. Heat. Tambah heat. Ammonia. So, kita tengok apakah bahan-bahan asas lah yang ada. Kalau ikutkan banyak chemicals yang ada di dalam rokok. So, kita ambil yang famous sajalah. So ada 5 lah lebih kurang yang paling famous. Yang pertama ada nikotin, yang kedua ada tar, yang ketiga ada carbon monoxide, yang keempat sulfur dioxide, yang kelima tu particulate matter tu termasuklah heat, soot dan sebagainya lah. So kita tengok yang pertamanya adalah nikotin. Bahan chemicals nikotin yang ada di dalam asap rokok. So nikotin ni adalah sejenis drugs. Drugs yang cause addiction to cigarette smoking. So the higher the content of nicotine, the strong the addiction. Lagi tinggi kandungan nikotin dalam sesuatu rokok, lagi tinggi addiction seseorang perokok tu terhadap perokok tersebut. Dan kalau kamu tahu, sekarang ada rokok elektrik, kan? Ada rokok elektrik ataupun vape. Jadi vape, dalam liquid yang digunakan dalam vape tersebut ada nikotin. Dan jumlah nikotin tu user tu sendiri yang boleh kawal. Contohnya dia beli liquid tu, sedap tak sedap tu bergantung kepada kandungan nikotin yang ada. Jadi kalau orang tu betul-betul nak berhenti merokok, liquid dalam vape tu dia akan kurangkan sedikit demi sedikit. Sama juga dengan
kaedah rawatan untuk berhenti merokok, di mana dia bekalkan dos nikotin mengikut jumlah dos yang ada dalam rokok yang dia hisap selalu. So by the time dia akan reduce dos nikotin tersebut untuk kurangkan tolerance ataupun addiction dia terhadap nikotin tersebut. So apakah kesan nikotin ni bila seseorang perokok tu hisap rokok? Okay, so dia akan menyebabkan rapid heartbeat. So dia menyebabkan degupan jantungnya meningkat. So bila degupan jantung meningkat, dia akan increase blood pressure. Okay. So kesan nikotin ya, dia menyebabkan rapid heartbeat, kemudian dia increase blood pressure dan seterusnya menyebabkan rapid breathing. Jadi sebab tu bila bila orang yang isap rokok ni dia mengantuk ke, dia rasa tak berapa nak sihat ke, dia akan isap rokok. Sebab dengan merokok tu dia akan meningkatkan degupan jantung dan menyebabkan seluruh body dia akan dapat lebih banyak oksigen lah. Maksudnya macam tu. Okay, contohnya orang yang heavy smoker ni biasanya orang yang selalu berjaga malam, yang kerja driver lori, yang jadi pak guard dan sebagainya. So rokok tu membantu dia untuk kekal cergas sebab adanya kesan daripada nikotin. Jadi nikotin ni dia punya kesan sampingan dia akan menyebabkan emphysema, okey, menyebabkan heart disease dan juga stroke. Kemudian bahan yang kedua, yang ni yang saya tanya tadi, apa maksud tar? Tar tu sebenarnya bukannya benda yang warna hitam, yang deposit apa semua itulah yang ada tulis kat komen tadi. Okey. So bukan yang itu yang dimaksudkan. Okey. So tar tu adalah total aerosol residue, singkatan daripada total aerosol residue. Di mana tar ini mempunyai bahan carcinogens, iaitu boleh menyebabkan kanser. Okay, so bila dideposit dekat wall of the alveolus, dia akan menyebabkan kanser paru-paru. Okay, dan kesan dia selain daripada menyebabkan kanser, dia boleh irritate the respiratory tract. Okay, so total aerosol residue ni maksudnya sisa-sisa daripada penyembur aerosol ada dalam asap rokok tersebut. Dan menyebabkan smoker cough, menyebabkan batuk seorang perokok, batuk kering lah. Sebab dia punya respiratory tract dia dah kering dan juga dah irritate. Okey, bahan yang ketiga yang ada adalah sulfur dioxide. Okey, so sulfur dioxide ni dia boleh combine dengan water yang ada dekat wall of alveolus. Jadi sulfur dioxide bila dia combine dengan air, dia akan jadi sulfuric acid. Jadi sulfuric acid ni dia boleh mengkakis permukaan alveolus dan dia boleh menyebabkan irritation of the respiratory system. Maksudnya dia akan kakis, bila dia kakis kita punya trachea dan juga salur pernafasan yang lain, dia akan menyebabkan bahagian tersebut jadi rasa gatal-gatal dan sebagainya. Dan dia boleh menyebabkan temporary dan juga permanent damage to the lungs. Okey, kemudian yang keempatnya adalah carbon monoxide. Carbon monoxide ni macam kamu belajar lah, dia boleh combine dengan hemoglobin. Kalau dalam istilah dia panggil affinity. Mempunyai keaffinitian yang tinggi. Maksudnya dia boleh bind faster than oxygen. Dia boleh compete dengan oksigen dan akhirnya dia membentuk karboksi hemoglobin. Okay, dan menyebabkan gas suffocation. Okay, dia akan menyebabkan sesak nafas. Jadi low concentration of carbon dioxide dia boleh menyebabkan dizziness, headache dan juga fatigue. And whereas high concentration can be fatal. Okay, jadi kalau dalam asap rokok tu dia low concentration lah. Kalau yang high concentration tu dalam asap kenderaan. Contoh macam kes bulan lepas. Beberapa orang pelajar yang lemas sebab tidur dalam kereta tu. Dia enjin kereta buka dan aircon buka. Seorang saja yang survive. Yang lain 3 orang lagi rasanya meninggal sebab keracunan karbon monoksida. Okey, dia boleh menyebabkan kematian.
Okey, yang keempatnya ada heat ataupun high temperature. Di dalam asap rokok tu ada heat, dia akan menyebabkan dryness of alveoli dan menyebabkan alveoli jadi rapuh. Okey, dan dia juga boleh menyebabkan laryngitis. Laryngitis ni dia menyebabkan larynx kita, kotak suara kita, vocal cord kita ni akan membengkak. Okey, dia akan membengkak dan seterusnya akan menyempitkan salur pernafasan. Okay. So, kita punya suggested answer kita, yang pertama kita bagi tahu dia punya fakta dia. Okay, fakta dia apa? Iaitu kita bagi tahu ada heat, ada tar. So, di dalam tar tu ada apa? So, apa kesan tar tadi? Okay, so tar deposit dan dia akan menyebabkan lung cancer. Sebab apa dia lung cancer? Sebab sifatnya adalah karsinogenik. Bersifat karsinogen. Okey. Yang kedua, kita nyatakan fakta yang kedua ada heat. Okey, so bila ada heat, dia menyebabkan dry. Sebab sifat alveolus mesti moist. Barulah boleh gas tu dissolve. Okey. Dan dia menyebabkan laryngitis. Okey, yang ketiga, mengandungi nikotin. So, bila sebut tentang nikotin, kita kena kaitkan dengan addiction. Okay. So, bila addiction, dia akan menyebabkan kita punya blood pressure increase. Bagaimana blood pressure increase? Sebab blood vessel akan jadi constrict. Okay. Sebab tadi, kita punya kesan daripada nikotin tadi, dia akan menyebabkan rapid heartbeat. Kenapa rapid heartbeat? Sebab berlakunya constriction. Okey, berlakunya penyempitan, pengecutan blood vessel. Dalam masa yang sama dia akan menyebabkan heart pump harder. So bila salur darah menyempit, darah pula create pressure, maka blood pressure akan meningkat. Jadi boleh mendedahkan kepada penyakit hypertension dan juga stroke. Okey, dan akhir sekali kita nak 3 je tadi. Dalam soalan tu nak 3 je. Sebab dia 6 markah. 1 fakta, 1 explanation. Oh. Tapi yang ni kita ada 4. So, lebih daripada 6 dah. Okay. So, carbon monoxide. Fungsi carbon monoxide adalah kesan carbon monoxide dia compete dengan oksigen untuk bind dengan hemoglobin. Jadi, kesan dia akan reduce supply of oxygen to the cell. Okay.